बीबा किधरे और जाके रोला पाला ਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। For the World Cup, a lot of things will be coming here. Let's to say about the game. The most important question here. Everybody they will accept they coming here, but they will accept. They have to accept our rules here. But in the law, homosexuality is forbidden. This haram. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आप सब ने आजकल कतर में होने वाले फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरों को सुना होगा और यकीनन ये जानकर फ़ख्र भी महसूस करते होंगे कि कैसे कतर ने दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की मेज़बानी संभालने के बावजूद अपने इस्लामी और माशरती इक़दार पर ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब चाहे वो ग्राउंड में बियर और शराब नोशी की इजाज़त ना देना हो, फहश लिबास की ममानियत हो या फिर LGBT को मुकम्मल तौर पर रद्द करना, जो कि आजकल मगरब का 1 पॉइंट और फेवरेट एजेंडा है। तकरीबन $250 अरब के महंगी तरीन इवेंट जिसके लिए 12 साल से तैयारी हो रही थी को कतर की हुकूमत ने दाव पर लगा दिया, लेकिन अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। कतर ने दुनिया को खुले अल्फाज में बता दिया कि एक इवेंट के लिए वो अपने मज़हब और सदियों पुरानी तहजीब से गद्दारी नहीं कर सकते। कतर इस वक्त अपने हमसाया ममालिक की चालबाजियों और मगरब के प्रोपेगेंडा की जलगार के बावजूद ना सिर्फ डट कर खड़ा है बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक को भी ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप अपने असूलों और मज़हब से जुड़े हुए हैं तो पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ यही नहीं, इस मेगा इवेंट और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मकबूलियत का फ़ायदा उठाकर कतर की हुकूमत ने कतर के हर चौक चौराहे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान पाक की आयात वज़ा कर दी ताकि फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आने वाले गैर मुस्लिमों को इस्लाम के बारे में जानने का मौका मिले। इसके साथ साथ इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की आयत से करना और अपनी तहजीब को इफ्तिताही तकरीब में दिखाना बिलाशुबा काबिल तहसीन इक़दामात हैं। लेकिन अफसोस के बाकी इस्लामी ममालिक इस नज़रिए और जज्बे से कोसों मील दूर नज़र आते हैं। अब चाहे वो दौरे हज़र का सऊदी अरब हो, इमाराती स्टेट्स हो या फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान में हाल में ही एक मुतनाज़ा फ़िल्म जॉयलैंड के रिलीज़ होने की खबरें आईं और चंद दिन बाद पता लगा कि इस फिल्म ने एशिया पैसिफिक अवार्ड्स, कांस फेस्टिवल और दीगर कई इंटरनेशनल इवेंट्स में अवार्ड बटोरे हैं। यूँ तो आलमी मेलों में अवार्ड्स लेना और इंटरनेशनल स्टेज पर अपना आप मनवाना फ़ख्र की बात है, लेकिन इस फिल्म की कहानी और मौजू नहायत मुतनाज़ा है जिसकी वजह से यह रिलीज़ से कबल ही तनाज़ात का शिकार हो गई। इस फिल्म पर इल्ज़ाम है कि ये LGBT के मगरबी शैतानी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है। दीगर बेशतर पाकिस्तानियों की तरह पहल मैंने भी इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन जब पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगी और फिर अचानक दोबारा इसको रिलीज़ की इजाज़त दे दी गई तो मुझे इसके बारे में जानने का इश्तियाक हुआ। जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ना सिर्फ हैरत हुई बल्कि तकलीफ़ भी कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में ऐसे कंटेंट को इजाज़त दी जा रही है जो कि ना सिर्फ इस्लामी अहकामात बल्कि हमारे माशरती इक़दार के भी ख़िलाफ़ है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे ट्रांसजेंडर के गिर्द घूमती है जो कि दरअसल मर्द था लेकिन औरत बनने के चक्कर में हिजड़ा बन गया और स्टेज पर फाहिश डांस की वजह से पॉपुलर है, जिसे मूवी में एरोटिक डांस कहा गया है। फिल्म की कहानी में इस ट्रांसजेंडर से एक शादीशुदा शख्स को इश्क हो जाता है जो कि इसी थिएटर में काम करता है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि राणा नामी ये शख्स पहले से शादीशुदा है और काम के दौरान वो इस ट्रांसजेंडर की जानिब मुतवज्जा होता है, जहाँ से इन दोनों में गैर फितरी और गैर अखलाकी रिश्ता पैदा होता है। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती बल्कि डायलॉग के नाम पर घटिया अल्फाज और नंगी गालियों का जाबजा इस्तेमाल किया गया है जो कि इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी फिल्म में नहीं हुआ। इसके अलावा एक और बात जो काबिल ज़िक्र है कि इसके प्रोड्यूसर्स राइटर्स में भारतीय और यूरोपीय शहरी शामिल हैं जिनका हॉलीवुड छोड़कर एक छोटे बजट की पाकिस्तानी फिल्म में दिलचस्पी लेना और पैसा लगाना समझ से बालातर है। इस फिल्म के प्लाट में दो बातें सामने आती हैं जो ना सिर्फ शरीयत के खिलाफ हैं बल्कि हमारे माशरे में भी नाकाबिले कबूल हैं।
پہلا اعتراض، ایک شادی شدہ شخص کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ تعلق جس کی سزا اسلام میں موت ہے، اور موت بھی وہ جس میں پتھر مار مار کر گناہ گار کو قتل کیا جائے۔ دوسری بات جو غیر فطری اور غیر شرعی ہے، وہ ایک مرد کا دوسرے مرد سے رشتہ، جو کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین فعل ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم کو اس ایک گناہ کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس مکروہ گناہ بارے اسلام میں بہت سخت احکامات موجود ہیں۔ لیکن افسوس، اسلام کے نام پر بنے ملک پاکستان میں اس ٹاپک پر اب نہ صرف فلمیں بن رہی ہیں بلکہ اس کو بالکل نارمل اور عام بات بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے حق میں سوشل میڈیا پر کیمپینز کی جا رہی ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ کے مترادف ہے۔ یاد رہے کہ اس فلم کو ایوارڈ بھی LGBT کی کیٹیگری میں ہی ملا تھا۔ سامعین، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں میں مرد ہونے کے باوجود خواتین، جبکہ خواتین میں مرد بننے کا رجحان موجود ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ جسمانی خامیوں سے زیادہ دماغی ہے، اور اس پر ڈاکٹرز متفق ہیں کہ اس کا علاج موجود ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ علم کی کمی اور معاشرے کے خوف سے ایسے لوگوں کا علاج کروانے کے بجائے والدین ایسے بچوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں جو بعد میں ہجڑوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ گروہ بذات خود ایک بہت بڑا مافیا ہیں جو ایسے بچوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، انہیں ناچ گانے، بھیک مانگنے اور جسم فروشی کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر حکومت اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور لوگوں میں تعلیم کے ذریعے شعور بیدار کریں کہ ایسے لوگوں کو دھتکارنے کے بجائے بچپن میں ہی ان کا علاج کیا جائے تاکہ وہ اس برے راستے پر بھٹکنے سے بچ سکیں اور اپنی آخرت خراب ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح اگر کوئی NGO لبرل مافیا اور مغربی کلچر کے دلدادہ ایسی کسی فلم، ڈرامے یا کہانی کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا فرض ہے کہ آواز بلند کریں اور ان کا راستہ روکیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ و سابق حکمران اسلام کی سربلندی اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے بجائے ہمیشہ مغرب کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی فلموں کی نمائش کی اجازت دینا بھی اس سلسلے کی کڑی ہے جس کا مقصد یورپ کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ایک روشن خیال قوم ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایسے ان کو یورپ اور مغرب کی خوشنودی حاصل ہوگی اور بہتر مراد حاصل کر سکیں گے، لیکن ایسے مراد کا کیا فائدہ جو جہنم کے گڑھوں کی طرف دھکیل دے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے بحیثیت قوم ہم اکٹھے ہو کر شریعت کے خلاف ہونے والی ایسی سازشوں کو ناکام بنائیں اور قطر کی طرح تہیہ کر لیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیں اور ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہ بچے۔ ویڈیو کا اختتام میں اس حدیث سے کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط کے عمل کا ہے۔